What's up, blueberries? Tayo nagbabalik. Ngunit hindi sa Minecraft, kundi sa Roblox. Yon! So tayo ngayon maglalaro ng Grow a Garden. At ako po ay naglalaro na talaga neto. Hindi ko lang po siya nare-record. But now, magre-record tayo. Kasi gusto ko. Wala. Bakit ba? May ubo pa nga. So, yan. Magre-record tayo today. And maraming magaganap sa episode na to. Kasi ilang days to mai-stack for real. Promise. Cross my heart. Tayo ngayon ay mag-open ng 36 flower seed pack muna. Susunod na yung iba. Ay naku naman tao ito. Oo na. Pinapainggit ako guys. Pinapainggit ako sa beeper niya. Ay, Barbie o Bieber? Justin Bieber. Bakit yun? Ano ba yun? Hindi ba buti merong ganyan? Oh, may mantis pa. Guys. Grabe. May kaibigan pa akong ganito guys. Pero wag kayo guys. Mapagbigay yan. Pero nang iinggit. Hindi wow. Ngayon tayo guys, mag-open tayo. Bilang ang focus natin. Basta mag-open tayo nito. Ang ating first perfect start, Purple Dahlia. Yan guys yung isa sa pinaka-rares eh. Yan yung isang mythical. Ayaw talaga ako tantanan nito. Like basta katabi siya ng sunflower. Yan. Ano ba yan? Ayun, nakita ko ng sunflower oh. Hindi pa pink lily. Ulit talagang taong to. Fox glove. Ano to? Lilac. Grabing like. Okay, ano pa? Uy, sayang. Purple Dahlia na lang sana. Okay na ako sa Purple Dahlia oh. Ano to? Ilan to? Grabing rose yan. Ang sakit. Rose? What? Pink lily, nice. Okay na yan. Kasi maganda rin kasi pink lily eh. Kulit naman ang taong ito. Oo na, yung gusto. Alam niya kasi guys na gusto ko yan. It's my favorite kasi guys yung Barbie. Yung cute kasi. Tapos pinapainggit niya sa akin. Grabe na to. Uy, Purple Dahlia oh. Nice. Purple Dahlia. Tama ba pagkabasa ko guys? Purple Dahlia. Ay, Fox Glove. Sa ngalan ng ayun Barbie. Ikaw ay makakakuha ng rose seed. Okay. Pisit. Grabe. Grabe naman tong ano na to. Grabe guys. Ang sakit nun guys. Nagkatotoo yung gusto niyang rose. Tapos yung gusto ko sunflower, di man lang makuha. Sunflower no. Ilan to? 36? Grabe. Grabe. Rose seed na naman. Grabe sumpayan guys. Ay, okay na. Kanina guys, di ako siya na nakakakuha ng rose seed. But now, look at... grabe. Isa pa. Ano to? Ano to? Please something good. Please something good. Rose na naman? Okay, gumanda na Fox Glove. Next, tignan natin ito. Pag to rose, ewan ko na lang.
Sana hindi rose. Sana hindi rose. Please. Please, nanalangin ako sa'yo. Please, 20 na lang to. Grabe ka no. Please. Please, hindi rose. Pink lily. Nice. Okay. Open natin to lahat, guys. Like, grabe, 5 seat pack na lang to. Please, something good sa 5 seat pack. Please, please, please. Ano to? Ano to? Please, something good. Please, something good. Naglag pa. Pink lily. That's something good. Wala man lang sunflower sa 36 seat pack na yan. Grabe ka naman ang ganda mag grabe naman malas ko. Nakita ko yun, no? Grabe talaga, Rose na naman. Nagigigil na ako. Please, ano to? Ano to? Please naman. Nanalangin ako sa'yo. Something good, please. Ay no, nakita ko na naman siya. Please. Nagpapakita lang sa akin yung sunflower, guys. Ito pa. Dalawa na lang to. Please, something good. Please, please. Please, ano to? Ano to? Ano to? Kaya yan. Last pack. Please. Nagigigil na ako. Please. Swerte kaya last pack. Guys, parang gusto ko pa ba dun? Gusto ko ba nun? Nais ko pa ba yung Barbie na yan? Grabe naman na yan. Yung Barbie guys, yung nagkamala. Grabe. Grabe. So, yan. What's up guys? Naka-on na lang tayo ng flower seed pack. 31 to Okay, Pink Diddy. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Please. Rose. Grabe. Hate ako ni Jandel guys. Sunflower nakita ko. Grabe. Grabe ka naman na sa akin, Jandel. Ano kaya to? Rose. Grabe, like seat pack ko to. 5 seat pack ko na to. Fox glove. Ano ba to isa? Fox glove. Ano ba to isa? Rose. Sa club. Ano ba to? Please. Something good. Pink lily. Yun. Good nga yun. Grabe. Napag na natin to guys. Anti-BA ko. Tsaka ako na kayo guys ito dito guys. Saka na guys. Lagay ko lang itong BA ko. Ano? Yun lang. Sabi ko na. Lagay ko. Ubo. Grabe. Let's see guys kung sorted tayo sa first natin guys. Lilac. Okay. Boots na rin. But wait lang. Nakikita ko kasi guys Wait lang. Ano yun natin? Yan. Para guys, surprise lang guys. Kasi biglang lumilitaw Di na nalalaman ko kung ano yung seat yun, diba? Teka lang mga to. Star color. Cut. Yan. Let's do this bro. Let's ano na naman guys. Ito tayo guys, flower seed pack. Ano to? Grabe sa flower nakita ko. Fox glove. Grabe. Jandel really hate me bro. That's what I want. That's what I tell. So yan, tuloy na natin to guys. Wait, tignan natin kasi ano makakuha ko. Oh! Ay, sorry guys. Sunflower ni katabi. Grabe. Guys. For real guys. Jandel hates me. That's it.
Grabe, naging tig-isa na lang. Ano to? Ano to? Grabe, Rose. Jandel, do you really hate me? For real? Close room. Grabe, Jandel. Ang sakit, guys. Apakasakit, Jandel. So, yan. Open naman natin to, guys. Hatch. So, tignan natin. Ano kaya to? Yan. Talikod tayo, guys. Ano to? Honey bee? Mamamatay na ako, guys. Grabe, ubo ko. Grabe. Tinawa na pata. Oh my god. Hindi naman maganda nakuha ko. Ano to? Oh my god. Okay. Hindi siya. Full na, guys. Lagi, guys, ito nangyayari sa akin. Yung gamit delete ko eh. I want to sell this. Here is 68. Okay. Ito naman. Open natin ito. Ano to? Okay. Sell ulit natin to. I want to sell this. So yan. Next naman, ito. B-egg. Ulit. Ano to? Maliit na B. So, ito lahat guys na nakuha natin. Fox Club 12, Pink Lily 7, Lilac 6, Purple Dahlia 3, Rose 36. Grabe. Next naman sa mga B. Ito, Honeybee, B, Honeybee. Yo! Finally guys, we got our revenge for this old. Now, she's cook. Bro, you're cook, bro. Cook siya guys, naluto na. So yun lang. Gusto ko mapakita sa inyo guys yung cook oil ko. Pinagmamayaman ko yan. Nainis ako sa puro mga L-stock. Grabe, yun lang. Ay! Grabe, saya. Nakuha ko pa. Pollinated disco wet. Pero magkano to? Disco to eh. 21 million? What? 21 million? Like, what? Last time I will run disco and with Taco. The Taco song. Yung Wayne Taco. Grabe. Hindi ko guys kasi pwede pa ano sa inyo. Kasi baka maka-copyright. Wala na. Sayang hirap, diba? So yun. Grabe oh. And new dance daw eh. Now I'm starting to get so nervous. So yun. Ito guys, yung mga bamboo ko guys na malalaki. Grabe ba? So yan. Ang gamit ko. Ano lang. Bro, tamang saya-saya lang. Oh my god. Bye-bye Taco song.
Uy, Philippines! Uy, Philippines! Ah! Ay, grabe naman kasi yan. Philippines, oh. Philippines, nabanggit yung Philippines, bro. Philippines, bro. Hindi na pwede yung sumigaw, bro. Quiet na raw ang ingay ko eh. So yan. Philippines, bro. I can't believe that, bro. Philippines, I'm so proud to Filipino. Ay, OA. Filipino, bro. Filipino, bro. Filipino lang. Ay, Filipino. Philippines, oh. Philippines. So proud. Salamat sa inyo. Oh my God, Gentle. Oh my. Gentle Talks Filipino, bro. Bro. Like, oh my God. I can say, wala akong masabi. Like, Philippines, oh. Philippines. Bro, Philippines yan, bro. Philippines, oh. Wala na ako masabi. Wala na yun, guys. Ito ba pa to rin? Bro, look. Candle was tired, bro. This mutation. Like, pagod na si Jandal, guys. Nahiga na lang. Pinagod yun si Jandal, guys, sa mga paano ba lang sunod-sunod updates. Grabe update niya, guys. Ang ganda for me. Ang wala sa iba, diba? Pero maganda siya, guys. For real. Oh, so this is the new update. Oh, okay. Okay, fine. Guys, tignan na lang natin dito, sabi ni Jandel, kung anong stocks. Grabe, wala nga ka-stock. What? Tomato? Tapos yung mga carrot sa taas? That's right, Jandel. That is the worst stock ever. Bro, it's getting grilled. Bro. Grilled that some, bro. We needed that some to be grilled, bro. Grilled some.